James, how are you? How are you? I'm fine, thank you. How about you? How about my mama? Hi, La Arnie, how are you? I'm not fine, thank Ate, you. wag! Wala pa akong make. How about Wait lang ah, wait lang. Kasi... Refill na kayo. Ay pala eh. Mayabang. Namumuna na. Mayabang. Umakyat si Norse doon at sa akin. Busy. What about me? What about the bar? Pull waist tape to tighten. When outside the air, if life vest fails to inflate, Hi na. Okay, let's go. Hey guys. We're in Taiwan. Natin ang Papa, Tia Kevin, Bebe Ruth, Mama, Tia Jenny, at Miche. Hi guys. Say hi to my vlog. Say hi to my Dapat vlog. pala ginamit mo yan kanina na yung malupit kasi pa-shoutout ka. Shout out. Dito na kami, mahaba-haba. James. Wow, ice cream guys. Ice cream in Taiwan. Baka bawal sa train? Matagal-tagal pa naman tayo dito. Nagkasya, pinili. Sama mo daw si ate. Nan. Magkaiwalay ba tayo? Malamig yung tubig. Kasi ka na dito. Kutsara. Serte. May nangaagaw guys, kita nyo? Yung nangaagaw. Oh, pagkain ni Kuya Jenry, inaagaw ng isa, halatang baboy. Tayo, ito na si Papa. Ayun oh. Picture natin. Pagod yan oh, pagod. Parang hindi nga pagod eh. Dami energy oh. Hi guys, andito na naman ako. As usual, kahit saan bansa mapunta, napaka-pogi. Pagod na tayo guys, agad. Dahil sa sipon. Guys, first ba? Ang init. Ganyan yung mga ganun ko natin graphic ng video, di ba? Anong lasa? Ayos. Ayos. Good. Good. Wow. Now na nasa ibang bansa na siya guys. Okay na siya guys. Anong lasa? Pwede na. Mas masarap pa rin yung Paris ko. Hey guys, how is it? Good. What did How you? about you? You're just good. I ordered the curry. Oh, you got the curry? Oh, nice. Yeah. Tingnan mo, tingnan mo sarili mo. Hi! Sino yan? Hi, 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 Sino yan? hi, hi, hi. Kain ka na dun. Papa akong pagkain. Hello. No, tinitingnan niya yun kasi may screen dyan. Hello. Hello, Not Not. Welcome to my vlog. Guys, Reaction daw. Pag naaamoy ko si Ate Mitch minsan. Asim. Ay, napindot. Guys. Ah, yan. Pagod ka na pa? I feel tired. I feel tired now. Kanina okay. Boy, masarap ba yan, boy? Nauubos lang. Boy. Hello. 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 Hindi pinipicture. Kecepatannya
200 meter per menit. Ang tenga ni baby. Ini udah Wala ketinggian. tayong pang takip. This is still ano. Oh my God. Nululula ka, te. Oo, Bi. Oo, Bi. Yung kanina. Guys, napapa-journaling siya nang wala sa oras. Akin na to. Patry naman kami, Bi. Ay no, How about this one? What's this? parang ano Is lang this kaya. still a stamp? No. Not slowly. Ay, You just smash it. boom. Ay, hindi umaano eh. How is it, guys? Ang lamig. Guys, ulan na guys. Hindi na lang kaambon guys. Guys. Sarap ng apat. Oo nga yung lambot. Kasi hindi ko masyadong tamis. Nakanood lang natin sa kanya. Walang magsi-cellphone, guys. Guys, walang magsa-cellphone na. Diba? Si Lola na bahala sa akin. Ang guro tuwan dito si Jigsaw. Jigs. Punta ka na here.